फिल चार्जी 12 हागतर फियक जागमानि सालनो तुयै हास्तिनि गरं थायनो 15 अगस्त सालमारिwo बेलाइनो नायथतक तै तंथतकनि बिसिंतुखे पालायजाखा 12 हागतर yok samani फिल चार्जी बिसिपुंमानि सालनो रगसावै हास्ते हाफांनि बोखाक्तै आसाम राइफल ग्राउन्डनो बेलाइनो नायथतक तै कतरखे पालायजाखा 12 हागतर yok sama साल हास्तिनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहानि याकबाई 12 हागतरनि बानाति सावै चेंसावै रिजाखा पान्दा बार'था yok sama salno rugsawi juda juda hukumu panda luaji mungni bisingtike o salno belaino mogol khutotok khlaikya মন্ত্রী অগ্রা ডক্টর মানিক সাহানো খবইব মানজাখা सेंक्राक बदलनि कुचुक अजामा रंनो खबै रोंनकनि रोंस्रोंनाय रक 바다는 구성구성 정찰이 도리나 아무도 못하는 일이가 많이지만 전통시간 어떤 스마일 어머니 서로 বড় অনুষ্ঠানটা মন্ত্রী অক্রানি ইয়াকবাই হাকতনি বানাতি সামানি ইয়াগুলো ফুনুকজাখা পেরেড থুংমুং আবনো কারিব ফুনুকজাখা রোজাবমুং তেই মুসামুং রক দুজনের নেতৃত্বে আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলো অত্যন্ত সুসজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে সালামি মঞ্চের সামনে বিএসএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর বিবেক ডোগরা আসাম রাইফেলস প্লাটুন নেতৃত্বে নায়েব সুবেদার এ চৌহান সালামি মঞ্চের একেবারে সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে সিআরপিএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর শুভম সিং বিজেত্রা মিজোরাম স্টেট পুলিশ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর পিসি লাল থাকিমা সালামি মঞ্চের সামনে টিএসআর 14th ব্যাটালিয়ন ম্যান প্লাটুন নেতৃত্বে নায়েব সুবেদার উত্তম পাল সালামি মঞ্চের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে টিএসআর 15th ব্যাটালিয়ন উইমেন প্লাটুন
নেতৃত্বে উইমেন সাব ইন্সপেক্টর নিকি দেববর্মা। ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট মেন প্লাটুন নেতৃত্বে সাব মিস ক্যাটাগরির প্লাটুনগুলো। এনসিসি বয়েজ প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছেন সিনিয়র আন্ডার অফিসার নয়ন দেবনা। এনসিসি গার্লস প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছেন সিনিয়র আন্ডার অফিসার রিশা দেববর্মা। সালামি মঞ্চের সামনে বয়েজ স্কাউট প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছেন লিডার দীপ্তনু দাস। সালামি মঞ্চের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গার্লস গাইড প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছেন লিডার গীতা রানী দাস। এনএসএস প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছেন লিডার দীপ সূত্রধর। সালামি মঞ্চের সামনে সিভিল ডিফেন্স প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছেন লিডার সুনয় দেবনা। মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস রিপাবলিক ডে 2025। শ্রীমতী সাগরিকা মজুমদার, আন্ডার অফিসার 13 ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি। শ্রী কৃষ্ণ বৈষ্ণব, আন্ডার অফিসার 15 ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেলস প্লাটুন, পুরস্কার গ্রহণ করবে এই বিভাগে। তৃতীয় স্থান লাভ করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ প্লাটুন, পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সাব ইন্সপেক্টর ভারত চাকমা। বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হবেন মিজোরাম স্টেট পুলিশ প্লাটুন, পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সাব ইন্সপেক্টর পিসি লাল থাকিমা।
এনসিসি গার্লস প্লাটুন পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সিনিয়র আন্ডার অফিসার রিশাদ বর্মা। প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, নমস্কার। প্রলঙ্খা ৮০তম স্বাধীন দিবসে এই পূর্ণ লগ্নে আপনাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই গৌরবময় দিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, বীর শহীদ এবং রাষ্ট্র নির্মাতাদের, যাদের অসীম ত্যাগ ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই বিশেষ দিনটি আমাদের যৌথ সংগ্রাম, জাতীয় ঐক্য এবং বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার এক অভিন্ন স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে গত 12 বছরে আমাদের দেশে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। $4 ট্রিলিয়ন বেশি জিডিপি নিয়ে আজকে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভারতের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে সফলভাবে দেশের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। বিগত 12 বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমাদের দেশ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর প্রয়াস এই মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে এক নতুন অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়া হিসাবে গড়ে উঠেছে। দরিদ্র, কৃষক, মহিলা ও যুব সমাজের কল্যাণ ও সশক্তিকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। জনকল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই স্বল্পকালীন সময়ে দেশের 25 কোটিরও বেশি মানুষকে দরিদ্র সীমার উপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে।
सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड जोर, मस्तकों के झुंड भाग, चलती घड़ी में तुमको हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे हाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो। बांग्ला, সোনার বাংলা, নদী, মাঠ, ফসল আর মানুষের হাসিতে ভরা বাংলা। কিন্তু ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর সময়ে এই বাংলার বুকেই নেমে এসেছিল মৃত্যুর ছায়া। 1770 সাল, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা আর বিদেশি শাসকের নির্মম অত্যাচার ও লুণ্ঠন। হাজার হাজার মানুষ খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারিয়েছিল। ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না তখন শাসকের কানে পৌঁছায়নি। ঠিক ওই সময় জেগে উঠেছিলেন কয়েকজন সন্ন্যাসী। তারা ঘোষণা করেছিলেন বিদ্রোহের। জাগো 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 রে, ঘুমিয়ে থেকো না। জাগো 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 রে, ঘুমিয়ে থেকো না। মায়ের ডাকে প্রাণ যে জাগে, ধ্বনি শোনো বারে বার। গেরুয়া পতাকা হাতে এগিয়ে চলো নির্ভয়। বন্দে মাতৃভূমির জয় ধ্বনি জাগুক ভারতময়। তার আনন্দ মতক্ষণ আসে। সন্তান দল জেগে উঠল নতুন উত্তরে। ঝড়ের ডাকে যাবো এবার রুখে দাঁড়াও শুকনো বেলা।
इतिहास का मैं आईना हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। मैं नए भारत का चेहरा हूं। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशाओं का नव निर्माण है। युवा में मायूसी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है। जय 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 भैया मेरा मुगड़ा है, बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रुओं की अब हार है। स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गाँव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हमारी इच्छा शक्ति ऐसी प्रबल है, देश की रग में जैसे दैवत है। संकल्प है नमस्कार दुनिया का, संकल्प है नमस्कार दुनिया का, संकल्प है।
के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश राग देश गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। देश
कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर कर बाले अबला কেন মা এত বলে বহু বল ধারিণী নমামি তারিণীম রিপুধল বারিণীম मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक मंत्र है, एक जागरण है। 150 साल पहले जितनी शक्ति प्रदायिनी थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भारत निर्माण पर्व में भी हमारे अंतर मन में दिन प्रतिदिन स्वदेश के प्रति प्रेम, कर्तव्य और त्याग को जगाए हुई है। वंदे haste hakotor gönangै Bharat hakotor yokma salno palailayo abo haikeno secretariat bwskango bo hukbar bedekni mantri Rotnlal Nath ni yakbai hakotoni banati sawi kwchang dodolni bisingtwikhe palaijaka o sal banati samani yagulo mantri Rotnlal Nath kok sanani thangৈ haste no swikangrwi tlangnani naharmungo kok saka mantri Rotnlal Nath Pandao bono karibo manjaka hasteni sebuk khlainai rokno khobui kubun অজামারক আমাদের জাতীয় গীত বন্দে মাতরমের স্রষ্টা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে কঠিন কাজ হলো স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। আজ আমাদের দেশ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল শক্তি এবং বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে উঠে এসেছে। এই অগ্রগতি আমাদের গর্বিত করে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এখানেই শেষ নয়। আমাদের স্বপ্ন ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের জাতীয় পতাকা তিরঙ্গা শুধু একটা কাপড়ের টুকরো নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোটি কোটি ভারতবাসীর আবেগ, আত্মত্যাগ, স্বপ্ন ও গৌরব। ছাড়বো না তোমার মাটি একটি কণাও ছাড়বো না। আমরা হারবো না, হারবো না, তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বো না। আমরা পাথর দিয়ে বাগানে করতে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। ফিল চার্জি Bharat hakotor yokmani salno rwgৈ Agartala Gandhi Gatobo narakjaka kaisa panda Pandao phai manjak phaikya Governor of Tripura Indra Sena Reddy Nalu Pandao Gandhijini yaphango khumbogৈ borom yapharka bini logio manjaka Mantri Rotnlal Nath tongkwchang tongkhorni bisingtwi kheno pairijaka
আর সালনি অপান্দানব haste hakotor gönangei barot hayok sama sal palaijagui tongo abo haike no phil charchi bisi barot hakotor yokmani salno rwksawi khomulung hafangni bwkhaktibo belaino naithotok tei tongthotokni bisingtwikhe palaijaka barot hakotor yok sama sal khomulung khumpu academy rungnokhla bwskango dalbidal hukumu pandani luaji mungni bisingtwikhe pandano tebo naithotok tei mokol khutotok khlaikya Group Commander Boys Sahil Deparma, Kumpul Academy Girls Group Commander Ankita Deparma, Boys Commander David Deparma, EMRS Girls, EMRS Boys. Others Kumar Yadav Bonsi is leading the entire contingent. Sahil Deparma leading the Montfort Boys, followed by Kumpul Academy Girls, led by Ankita Deparma, Kumpul Academy Girls. Next, followed by Kumpul Boys, David Deparma, Kumpul Boys. Deparma, followed by Sasal Academy Boys, Ras Deparma leading the team. Followed by EMRS Girls, led by Tuisa Deparma EMRS Girls. haste hakotorni hukumutei koktoma naraknai Doordarshan Tirprani joto samungkhlainai rok ojama rokbo phil charchi bisi barot hakotor yok sama salno rwgui tangnok bwskango barot hakotorni banati shakha manjaka Agartala Doordarshan Kendroni Assistant Director Engineer Mularam Head of Program Alpana Das tei office ni joto samungkhlainai adongrok
सबसे ऊपर जो हमारा केसरिया कलर सैफरून जिसको बोलते हैं, ये वीरता का प्रतीक है। हमें प्रेरणा देता है कि हमें वीरता के साथ रहना है, हमारी रक्षा करनी है, हमें अपने आप को इस काबिल बना के रखना है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहे, हमने हमारी सुरक्षा रक्षा करने में। दूसरा नीचे बीच में जो हमारा ये सफ़ेद कलर रंग जो है शांति और सद्भावना का है। हमें आपस में शांति सद्भावनाएं बनाए रखनी है, सौहार्द बना रहे समाज में, देश में, प्रदेश में, सब जगह सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, तभी अनेकता में एकता हमारी साबित होगी और देश प्रगति करेगा। बीच में जो चक्र है उसमें जो 24 ताड़ियाँ हैं, तीलियाँ बोलते हैं जिसको, ये हमें संदेश देता है कि हमें निरंतर प्रगतिशील रहना है। ये नहीं कि हम एक बार आज़ाद हो गए तो आज़ाद रहेगा। आज़ाद इंग्लिश में कहावत है, प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस ओनली व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस। जब हम लगातार प्रगति करते रहेंगे तभी प्रगतिशील रहेंगे, और उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश मतलब विश्व पटल पे हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो, रक्षा हो, विज्ञान हो, डिजिटल युग हो, सब में आज हमारी अलग पहचान है। आर्थिक युग जगत में भी हमारा एक अर्थव्यवस्था में हम आगे हैं, अच्छा नाम है हमारा देश का। नीचे सबसे नीचे जो हमारा रंग है हरा रंग, ये हमें संदेश देता है कि हमारी धरती को, हमारी मातृभूमि को हमें हरी भरी रखनी है। 80তম স্বাধীনতা দিবস, এই দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন, যারা অনেক পরিশ্রম করেছেন, আমাদের জন্য এই দেশ স্বাধীন বানিয়েছেন, তাদেরকে জানাই আমার অনেক প্রণাম। আমার সহকর্মীবৃন্দ এখানে যারা আছেন সবাই উপস্থিত, তাদেরকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা। নমস্কার, জয় হিন্দ। हास्ते हा गनांगै भारत हायक सामा साल पालायमा हाइखेनो PIB आगरतला केन्द्रनि बोखागदैबो हाकटर फियकमानि सालनो रगसावै हानि बागै चबा ख्लाइ प्रो लांमा रलांनाय रकनो बरम याफारै भारत हाकतनि बानाति साका PIB आगरतलानि अजामारक। 80তম স্বাধীনতা দিবসে আজ আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করছি PIB আগরতলা এবং CBC আগরতলার পক্ষ থেকে। আমাদের এখানে সবাই সহকর্মীরা রয়েছেন। আমরা এই বিশেষ দিনটিকে উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে পালন করছি। আজ এই বিশেষ দিনে আমরা দেশের শহীদ জওয়ান এবং সেনা আধিকারিকদের যথাযোগ্য সম্মান জানানোর এটা আজকের দিন, আমরা সেটা জানাচ্ছি।